بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألك بصواب ما ألك دانكوكا أنك ليكو فيكا ينعلم على فيكا بوشي إبليس ألك دانباكا كان سندين على تقبر كماي ككشني نما جاما ينعلم فيكروكا كنتك باي no ya munki Muhammadu ya nasu dumiu anaka sahabau ani mao masona ka nobo chenga fukata sidu kulumele kelima anika anyini alafe alami anshijo kanyina siliba ki anyana amba ina alafe aka siliba chama do anshi kono silimu ba surani alakadi silimu ba sura meslama yaka ameli maniaka nga anifana mugoku hakili to werela dugo ke kwani jafu ya dugo islame ka keleke minaye shini kenya binyina alafe onga dande bala mugoku janto werela imana menyina mala chugo dudo bi fo iko kodo bi ke iko olutiki yana imana sanwili nyini alafe chugo sami maddo ishi kono a otiye ifede of manashi wati minu mkega teme ni shide wati minu mkega teme ni ye mkega teme tele inna al-layla wan-nahar ya'malani fika fajtahid an ta'mala fihima shuni klebi baraka adama dedela mana ka kan yira ki jijasa ka barakula sabu shu foi titeme kle foi titeme fo ka teme ni doye eshila mana na manya kwa bike ga tani ka fon belap samanti no ye ishi kanyina ma yare dlone do mina aka kansa yire ki chesri kan na fado soro wati la yana kateme ete sandeme ni ngoni wotemena bulutu sorobli ni dina ma ya fe be farala nyonga ya ala ka dalib be farala nyonga ko ka sigi ni sandeme ni ngli kilini ko sigi kana anditi o wotemena anaka barawtara awanye bilankura dayela sabu sangura damnena mana islamu ku chesri kuma bangan labe ka ke kumina fanti sanware yi anga nga baraketi di Allah suran jigi be sanware yilika Allah suran jigi be sanjama yilika anga don ko ni kuma shi ti ti kan natama ma shi ti kan natasoro koro ibi mimiri anya be mo mun satola ma ke kasa anyeni ubenyena mani ya unchugo kungaka uhami chugo na hami chugo kungaka akili be dunja mun yeli ka uyeru hakili kumbe oka onga umasu kan natama ayiru tsanga natama de fangan janto ola mana mayina ala fe sandemeni ay jurmo munun ka kono ala ku yafa ayi nyuma munun ke akono ala ka olu mina ayi ku ke lasago feyi anya ngatu baraji soro ilahara ani ka yafa yin islame befe ma ka gele ame kuma la rajula ya maukacha dobita doji misrafe doji misrafe gashu ba kono onga korote ko haketo bi yini mo fe alaka kuma chien folla akuma korotui nga kuma fochugula an refesa ni domike ma kordo ngera ma koroba min gashila wala angara mo min gashila ola wal ma islamen yo min gashila ola ami o haketo yini ke islamu fe ka o mako to yini ke islamu fe ka yini alafe amike ka minfo alaka fochugo nyuma alaka andeme ola alame chugo nyuma alaka lameni kala defana deme ola alaka bara no ya nini au bay opmana nguya nga wala da bla rominasa dogo kun njantemeni amina wala da intayni ala sonama halta ame furu bunda dela ango amba feka furu bunda wala da utunyona fukata ban pew fo ni mo mi seraka atasetu soroka faranyonga itna machine ngabli furuko konya kunga itna konona flibli furuko konya kunga ote anyeru ka doni oye ni alaka demei doni ba baw kuma nowla ko kitabu kona min to mo kallati ni odeedo ta korote ko anyeru ka dondo walma anyeru ka ce do ka nga famudo ay anzira ka min to mo don ba kuma nona alay don ba mun sabati ku kuma no ke daluye nu duma kuma ni uyara ka kuma wiye kuma nani qur'ana de ye ko famu jira mu gawla ka kuma ni alkira ka hadisa wi sallallahu alaihi wasallam ka olu famu jira mu gawla
o kuma kelen ninnu de don a bɛɛ bolo i ka kitabu kɔnɔ ye nka an b'a ɲini Ala fɛ a k'an bɛɛ sema walada in na fo ka taa timɛ don an y'a bila alakira ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam an kila walada kun sera mangutu minnu ka kan cɛ ni muso bɛɛ la o kɔrɔ ye n'i bɛ muso ɲini mangutu minnu ka kan muso la awa ni muso yɛrɛ bɛ furu cɛ ma mangutu minnu ka kan o la nka an kila an bɛ musow ta de la alakira ye mangutu minnu fɔ ni olu cɛ ka ɲi muso furuta la i b'a fɛ ka muso furu i kan ka mangutu minnu kɔlɔsi muso la yanni i k'a furu an ye damadɔ fɔ walada tɛmɛnen in na hali bi an bɛna tɛmɛ n'o tɔ de ye nka an y'a bila alakira ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam an y'a kanu ka segin hadisa in kan k'a walawala kosɛbɛ sabu bɛɛ bɛ kuma lamɛn n'i ka lamɛnni kɛcogo ye bɛɛ b'a lamɛn n'i ka faamuya ye kuma dɔw la dɔ bɛ sin ka girin ka taa ni kuma dɔ ye ko karisa ye nin fɔ o b'a sɔrɔ a ma kuma tɔ faamuya a ma kuma laɲini faamu an ko alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ka kuma na a ko a ka d'ale ye ni mɔgɔ min bɛ muso furu i k'a kɛ npogotigini i kana kɛ bawalan ye an ye walada bila o ka don nka nin tɛ an yɛrɛ ka kuma alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam kira dun ti kuma gansan fɔ kira ko n'i b'a fɛ ka muso furu a kɛ npogotigini ye hadisa de y'a ɲɛfɔ فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ala kira ko aka sahaba ken ma kuma mina nana fa ala kira ko ay musofu kira ko mugotiki do watari bawalando de ko sahaba ken ko ay ko mugotiki tede musomseni do ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hali kinga ke mugotiki ni ina tlo ko fe ona tlunga ki fe hali kinga ko yi ala kira da ya fati sallallahu alaihi wasallam إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب أيوة كوفوني كندو صور لسا مسلمسني فرولا إسلامية منينة مصالح اجتماعية وإسلامية منينة أكو وكورا سوسيتي بني نسوب مني دو ربي جو نسوب مني إسلامية منينة أكو ده إيرا كفافر إسلامية يوفو نيه مسوفرولا كما لنبا فغا مسوفرو fi kana ke musumseni ka ke mugutigi ko de kan kira ira ka maslaha shakhsiyya de fosa ko ngasa ni sababu don na soro ife muso museni furulla yo furu kundo de kama du ngodo tali kama wala makodo nyene boli kama mugutigi ni tsega minyene bo islamaya bi so fana maka dadda ludo kaya min fana bina foka fara kuma inka ka talabi musaharati salihin aywa ikomi na fo ma nyumon ve buranya nyinini ma nyumon du iye muso do e dunyana ma dokono e ba fe ka furu soro ni ndu ngono nga edum sega muso min furu yo e muso mseni de so min che sara wal ma furu sara o dama de bo du ngono nga du ni dunyana mai dame dudo ala yesranya dudo akadi ye ka muso fura kono akadi ye buranya ka teme ino du mo gauche ko obsega mo blaka musumseni furu aw jabri khatir man tufi anha zawjuha aywa walma kan yam sumam sumin ce fatura katu wala sa ke sayen obsega nyina ko chugumina ni toriya ke maslaha do kama koroke musutala walma do ke musutala onanyo naw walma tirke do musutala ya dabo wala saka a ce fatuli min kira ka anyeji ce usrafe na dabora ukama aw li alati aytamiha walma yatime din lamoni kama muso do be ere kuna walma do saraka adin fitinunto e akanu saka muso yin din fitinin nun furu wala sai ka yatime din nun lamo wala sai ka yin yatime din nun ma kumara kumina fi ke kitaw mara chukomina ni ya dabo o kama fu yere togo ni ya dabo kam so de furu wala sai ka ayatime de umara ima furu wala sai ka faga na furu de tourner de ya do fana bi ni do kon nyebe mso do che salela kaba dim fitinu de babulu na che sa meka duto walma che sa meka fedo to ubishinga tu nyami o msolati ka de bu de umbulo bo febela o ko tede ni min da kunye mba furu de wala sa fen yere tani mso imbolo de umba bolo ni yata ana de yere doni do koy nga ne ma doni flede nya dabo de
wala sanga se ka yatime den nu lamo kanye nga ubafuru opmana ka ke ko mina fu faine ku lamo kanye ko min binde lamo ci ko mina ko absega ke o fana kama no sawbi o soro lay abikanusa ikamugo tikini ngotu ikota insori ya dabo barajini kama aha wa nahwi dhalika min al umur al mubahati aywa ano na nywana a misali ya bet na sega fo a bet sega fo una nywana masali hula adama de yin srawla ni kundo be musumseni furulla iko mina fo sahaba in rakele ka take alakira ya yin nga sallallahu alaihi wasallam ma dono be kitab tikira kuma la alakira ya yin nga ko muna imake mugo tikini kwa ko komi de do bembulo umsu saraka demseni mununtu walma riwaya wala dogom so bembulu ngadu jama kacha ba do mugo tikini tsega jama marali ani jama nyenye o mandili ka ku mugo tikini na mana muso min dilla jamana ka koro min dilla furula ka koro nya kanu ka ke oyi wala sa ka sega ngadu labe kwa ya ke ode kama aka du marali kama wa dogom so na akoro muso be ana ire de umbe mana ya kanu ka ke muso miseni min dille do jamana ka koro wala sa ka siki janto de mayala na kera o fana kama o fana cheka inkosowe ni mfenu furula fencha manga nga koloshi furula nga mo bi nyina ni mbeko mana na kungu na kumamina o ba sura akuma laje yani furuka ke ni misali ya numbe bala ni misali ya numbe bala masalan emso do tara emso sara ere balikwi de muso sara ka de unto de fitinu mbi walma dukono ido mso ni korom so be jamakacha tara kata mu tikini do furuka na bla olukuna o maraka ko olu fede o maraka ko de o ngani yake musumseni ladamuni min fana chesara walma furusara walma luzura do konya abe sokono luzura do kama ko do kama ngam musumseni do adilla ka furuke ka qora bi jama chugo ya do yo furukana halla sura kuma nye dudo ngono jamana peut-être ona kella dilia furu salimin kera ka boy nan nana ya ani hakliski walma dille do jamana ka qora le dille do mo marala ka qoro absega din nu encadré abseku lamo absega problème chama mbe absega boa ko kon o ngani tara mu tingini tagana sandan duru sandan woro so tara so be sambi sawan kola sambinani o deumbe du jamaka cha tara kata mu tingini furu kana bla o gwa bakuna o ko ga gelende ebi jinsa mu tingini ngo ko sabu kundo be kam so mseni furula min na faka bo ka sago mu tingini ngo ye ekele ngwe ngani duko de siza upmana ibi mugotigini ngotoi ka kem so mseni wala sa dulse gajo salama ya manina hake shiko upmana obajira ka fo mugotigini kuma era khulasa yini mugotigini de furuli kan ni bina msufuru ngani sababu do be mso mseni furulla sababu mi sababu nyumai islama ya kallayni do upmana ikake oyi sabu kuma best la maya bi fadlu deta kuma best la maya bi samantia deta mi hera kabu kateme doinga ni ko fla das la maya la slamaya bala here mata mi hera kabu kateme minga slamaya buta kuma be ongasa oyoyi nga minde masali hute fen walate fo garandamu doti ne bata ta koro garandamu aiwa ni ire ya nywanai ndo shido nga ni na te clean ni yata ima go bisade fanga kilito yorola nto frula ni tari yere ci garandamu dotege komi jien laba mso furu be chukumi nabbi o kele ka jien fa be kuruba aduma tubide ama tubide warda made ba kuna ali ba ba fe ga demsheni do yini ki sigo kuna ko to Allah ke aya chugodon kuma kando made o mimbe sangalabi demsheni toroba wartigu alu be demsheni vurula futikinu vuru kuma na tsigalla diriyabli sandan nani sandan saba ebo furuka farim imsu koroba sambina ni duru ni sambi duruka ne ma fa haramu do de ngani manye yake koni igatega ladiriya de o kebo la musokoroba janjigi ufana be yere furusiri la u denflauma
adu ke ga tasira mun ka na furu ke ga tasira mun ga ayru nye bala furu ko ni fende atike ni ngadi ni damaka adama de nye obi ni furu kono du joli obi fleka be furu keto société dilali obi fleka be furu keto o ni mbeje timne na furu la kachala kabo damne ala ko bola obi songa laba ala kula onga ka furu damne naw ya kete ni ngadi ama fuyi jatimne muso bina ye de wolo e mo jatimne ika du piedo imago makola awa ika kabila lasli do imago makola e ko nya furu tinda ma mana donna tawla mashakilu bina poyi kungo bina poyi o ba soro eta ibi nyina sa mbi feyin ibi nyina o yoroko anige bena ibi nyina o yoroko siza duko de bina sa furu kunvolo akadinye batara kaundo o furu kunvolo te furu laban yoroko ni we adamadinya ko de siza nyina maya muna mado bike muso ere mo foyi te furu ko lablia be doron bendi ngoro hal ya gien o kuma atita mana ba don ka bo yoro la ka fo furu bi damine janye munun be furu ko damne na o te ko laban dawi min bi laban o ya adamadinya yi kuy jugo nyuma nyen ani ladamu o de bi laban e furu bike gassa ma be bike gassa ni jugo yen ni muso yi furu saga bo ache kun ni muso ka jugo ya no te che ka jugo ya no do che era ya muso furu sa ni muso ka jugo ya te che ka jugo ya do o mana furu sa ka sega kele ani furu ka koloshi ka barka do furu ko la ka furu ko do bala o ye fuka furu shurutu alakira yi ko mun fo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa nga hakili to o kunu de la yani furu ka ke nga femi ndamne islam ya ko tala islam ya fon fo son di ko shima o mana na china pa mana islam ya to ko be do ala ko furu saka chadia beta ko islam furu siri dama donata borata be bataraka adam ne na ala la gerala te ngala e reglement do fo ka statut do fo ka faita ni zero fe na ba fe gam so fura ya keta o chitike na chena kuma mina chene ana chena bi dloi kana de na fori a to ni maso na to ni koro ikilinda yo sarai koi ini maje to ni bolo funna bi dloi kana ay ala ko koloshi adim so dito ay ala ko koloshi am so frukma ni ala kira ka kuma foli unde shebadu di fenjugu yega ka ka de adi ngoro ala kira de ka ambla sira muallimul umma muallimul bashar ali de farkuluti ubbe ka karamoy jango kerengere maslame be karamoy ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam islame be fa ala kira majazi ala mana ni kira mivo ayto angatuku oko fuito ko fe fu here خامسا أن تكون جميلة مطيعة أمينة. أيوة أدورنا سا سلامة من ينفنا مسوكا كم سلمين سلامة ما باو فنا ماذا جميلة de koro العرب كان مسوك كنيما مين يشوكو كني أبوشوكو كني أفرمو كني أيله كني ما يرد كموما سلامة ما باو فنا ما ko ala kira yo fana fa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira ka sahaba don nana fai kwayam su madina wali kwayam su don mamine ala kira ko yin yana wa kwai kira ko ta ka ta musu invle madina musu fiye bu nyexela ka chaya mushkila do bu nya ba fe ta ka ta fle no ti taina tai kata fle ko wa mso fleli wala saka furu yoro do yi ala wala saka chenye do ya ala mindi wele katama o de kateli ka furu dume ani nyonje mana islama ya manyina chenye ko infana ko mi na uyo taka tobla islama ya isinsi jugoka ki sizi ala nyesranya ka o minga bua bei nga islama ya manyina chenye fana ko de islama ya manyina o fana ko o mi o minde kele do ka be fitne ni mso chekan ka bai bata hal ni wulu ya jugo ba hal ni wulu do bata na chekan ka ba islama ya ko ni mofo onga ko to ko fe islama ya ko ni ye chenyuma jugo nyuma vana soro o fana kan ka teme che jugo nyuma ka onge kuma ere maksudu de ni mso chenyuma ni o jugo kan islama ya fle ka la ni mun fo no dafara msola na chenye na ka faroka o ya dafali onga ni koni jugo de masoro chenyuma na sa jugo ma de kakusha ka teme chenyuma jugo
jugo ka kuma maksudu ni ko muso ka ke jamilatan muso cenyumai alkira yo sallallahu alaihi wasallam wa islam ya kala yini do muti'atan aka ke cellabatu muso aka sura a tlu mangole ya do ni yayin mamnani for islam ya ande mena a kuma yin ishara kala wala da temene dawla islam ya fe be koloshi na fora ko muso mamne fol o ko fe furu bi soro kake mamnani konnana ibsiga ta muso ka sokono madawla ibsiga ta fulu blay kam muso chugo fle ibi wati ni munun ski anini muso bi nyonye munun ke ma foka bokena made aka du kono yi muso ka du kono yi hali katibla blondala taala amina se mamnani shurutu ba opmana ko o kono na sa mamnani tan kono na yani furu kasiri ibsiga muso chugo don na soro ko chella batu muso do ipma kilingile munu vona sono mani sorabi kutu itala ibu erokolosh aniya ka kana ka gule kwate soma ka fotama hal no te ani eke no ani dukono mo ke na chirani minje faka to atala ibi simbola ibi hakilito yorola ka musokoloshi na nilabatu likalado sabu chelabatu musok madawla ya ta soro idong makula jango ba khoya ikun bo kuma ba ko mu tigini no fe ti jogo don la koy iba boko wal jumzo onga na donata kuni do bu ke sokono kan ni nye choka de ni ya kwa tloka gwele ni fap mana ni bap mana yera ta koy de mi ma fa ka kuma me ota che ka kuma me de mi ma ba ka kuma me o mu ko che ka kuma na de nga ni mso kada e mere aba nye chi kubeka kasoro donye na kwate mso jugo do kalama mamneni konna na ibora kalama nga yinye de chi aka kani nye chi mso jugo ka ko ni mso kadi ye chugo ni aka comportement ufle aka tabolo ufle mamneni konna na no mija isembo akola isembo ala kwa kasoro mso yin chella batu mso do aminatun awa dana ya badu fana dana ya badu aminatun ya do ni yela kupma ya ubeyo do bi telexi awa ebita samaka bo mobile tiki do kuna kuma do la ebita samaka bo jagarta tiki do bulo ebe dala do rebe dala enna me kwa bome enna me etigire na be barola do re na me bele melela aibo be do halibi ka telefreko bela ko be gien ka boy ka tlakata edmi ado dana ya bate ya do jina keladu ire ya ka jina ya sheria sabu e bitano ma wore bitano e sheria ra kucha mama ingao shima eji yako kwa kadi ono tarasau o mana na mine jina yala wali ko mina na cheka barake dina wali cheka lamo dina mo bu kaba ko ya kasoro ya furu ka tora jina keladu ni ma fo msumi jina ke ngwati furu de nga ibora minga jina ya kalama kini che oye nyonzora lai otui ya do follow fed up me for anvea o kuma dablala no ya soro la so wala ma soro so o kuma dablala nga hal no dablala sa muso era kana soro so fiye were sa nga aka kungo kono ta de kana ke ere nyina ni ye mi woni ye kungo kono ere nye wala aka kungo kono ta dokeri ere nyina isimbola kui nganya furusa nya surate so inye chiukaiti ko furuti ni kibo ko sega bi okoka gwele ibse ko tuiti nga ere nye bala ere boraka jina yo kalama ere ni dobi nyonzorala chobe ere kele dobi wele kineni afianti le ko efe ali be nye tuko kunkata musuraka ta wulisa no furu kere mtu ya bukoma dabaledu ne pambano pamma changba no kongrasi muso kundo foi muso te malangolo de kundo ni mina ni rabina ni yo yem sola doro itembo ala konga ni ya koloshita ibe muso koloshi akasuro dana ya badu muso dunga dana ya famba ya ayere kunyi akake dana ya ba ya ayere kuna jina ya kelate muso ka dana ya famba yoyi لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي النساء خير أيوة كوني من نوم بدل لدي يرى على كرة حديث صلى الله عليه وسلم على كرة دي كما دفو
ami kuma in be kire o mingono ko kira Abu Hurairah ta de hadisi in lakale ko ala kira yin ngara sallallahu alaihi wasallam ko kuma na sawo e kan mangutu chayara muso furukula muso jume inde kanisa ni islame kango furu muso jume ingai muso juma fo anisa de فقال صلى الله عليه وسلم كو كرا من على كرا كو كيفنا بكركا التي تسره إذا نظر أيوة كم سمي بي تشين سوجا نيكي أفلي يا دو أوتي مسو تشجويو أوكي نيكي أفلي تشبي نسوجا أوتي مسو تشجويو ده تقرأ يقول سلامة بتشيني شنو سلامة بتشيني في هل ناس رم غدو ولا جربيليدو نيكي جويو nga halola jamalu zahiru bai jamalu batinu bai cenya dugule bai cenya bangine bai ani fana so mana cejuya chuwo na fora ko ni afla bi ni soja o entretien fana bai bolodo nyere koro bai o fana bai madolo obsega mso cejuya reblam so cenyu manye nyina yilla ko mana kana ke mso yeni yayi iti ni soja akake mso ye na afle ni afle ibi ni soja ni duye mso façon do o flel di mani sojade nge ango tiye fonyoyi hal ni soro dolla jarabile do noyi o ya dama kore o ya alaka ke alaka samanti ayi zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu zul fadl azim ala bi mo kenye mo mi manaja ayra bi ma keju ya mi manaja ka doke single mi ngadaye ka don namaraya ka don nyefie ta baliko ni nyefie ne do kwati fo ko nyeti ya kan kuyi ango famu ni maina sabu nini vora do bina kuma famu wanye juguka ka arsace kan wal macenye kan okorote ko ne cheka jugu akorote ko nitega fokui onye beni ka sondo absori yere cheka jugu ngala ikodo ki o make machenye mumi ko msoka ke anyena yili kama ni soja kake msochenye mai nibi msota ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kira folo lamina ko ni afle bi ni soja nga anga na nyine fana de ni soja straka chande nso do cheka ko mi gina woloso nga uyoye cheke oke ka afle abi suru chi chelati cheke oke ka afle abi ko mi busegi damba awa ni cheka nga no wale ti yinye dala chekoro oya da makore da chenya bi fale chajbu yala de sabu chenya sangorata la ni soja ngambe msonu chew ma furu kono na kodo nge mgo ka famu sabu wajuli bena ka famu chugodo nini ko mso tala ni soja ne ma fo mso mbe nyara bolo feti ibi yele chebe fe ibi klonge bla chebela oye mulo baliya tamanje ngando made ngambe mso furu lema mso mi ni sokadi a chekoro ni che ya fle abi muyamuya ni che ya fle abi ni soja ni ma fle na tiki nyada lablala na ni soja rife yerati ni soja sawa ko mana ko msoka ke ni ya fle ayele bi ni soja msoka nake mabe abendurunduru ka chekono mabe akoko mane do ka chekono mabe afujunu ne do ka chekono temso nymaide kabe mamine ni mana ni tawata de mso yin nga ko mumbila ibi sembo fanana tado ni mbebe don kabe mso mamine ni mana inawo na sogono kora abanye kumuki kono wala tani nana abafika chido fo wala abafika layini doke alenya ko fura nyepmui ibin nadura abanye pmu enna wona fere bisra ni anya da fledre ko pma ko mumbia mungeledo bayini ko fo itala isembola so kono njugudo mso disumangui isembola tamasheni no mbebe doka bufuruma ke mamnani yara kuyode ko pma na msodo ni ya fle ayinya na bi ni soja wa tuti'uhu idha amar awa muso yin abi ce labato fana ni ce ya yamaru ati ce soso ni ce ya blamina aboke ni mbebe koloshi da kabi muso tato ni ya blamina aboke nga kabi mamne ni pma eko fion mandi yim so maso ashima nga ayra da matla ka nyon nige kun ko muso do wi mbeka abitla ka changer o ibata na ma du ka so itala o ikoloshi de ma fo kilengele ni tike nga o manjande mso maswangi labato ka ba mamne pma dutu korota suzuru ko bla kwa ba burana na de hal no tarifi akoka gole de
muso ka kɛ cɛ labato muso ye ni cɛ y'a yamaru a bɛ cɛ labato wa o de ka kan koyi muso kan ka cɛ labato fɛn bɛɛ la fo haramu ko fo min di bɛn Ala ma dama n'o tɛ fɛn o fɛn n'o bɛ bɛn Ala ma wajibi bilen don muso kan a ka cɛ labato o la furu kɔnɔ muso dama yɛrɛma hɔrɔnya t'a bolo dɛ o ye kalo ye an bɛna s'a ma cɛ ni muso cɛ hakɛw la labatoli kɔni o bɛ cɛ de ye ni cɛ ye muso bila min na a k'o kɛ nka k'a fɔ ko muso jɔnfurula hakɛ de b'a bolo hali ni cɛ ma sɔn min ma k'o kɛ o bɛ kɛ Ala kow de la dɛ ni cɛ ma sɔn i ka sun sunkalo sun i bɛ sun ni cɛ ko i tɛ seli i bɛ seli diyagoya ni cɛ ko i tɛ sarakati bɔ i b'a bɔ diyagoya o ye Ala kow ye nka kana taa sugu la baarakɛla bila ka taa ko bada ko f'e yɛrɛ ka taa kana taa nin yɔrɔ in na fo n ka taa n bɛ taa tile an ka mɔgɔw fɛ yen kana taa ne bɛ taa tɔ bɔra furu la a kɛra ye hakɛ ninnu di cɛ ma Ala de ye hakɛ ninnu bila muso kan ka jɛnsan ni Ala ka latigɛ ye o fana ye limaniya dɔ ye dɛ ka kun ni Ala ka latigɛ ye Ala ye min latigɛ i kan ka jɛn n'o ye o fana ye limaniya dɔ ye dɛ muso a ka jugu jɔnya ye ni minnu musow yɛrɛ dama bɛ kɛ ka ɲɔgɔn nege bi hali a muso wajulikɛlaw bɛ yen a karamɔgɔ fasɔn dɔw fana bɛ yen ko tuma na furu de fɔra jɔnya ma fɔ dɛ k'a kɛ tan heyi a ye mɔgɔw musow t'u bolo k'u mara nka cɛ de ka mara b'a muso kan silamɛya kangari da cɛ fana ye o a ma fɔ k'a k'a bagan minɛ o silamɛya ye cɛ ta fɔ a ye nka a y'a to cɛ k'a muso mara a mara cogo la a hakililaw don a muso la ka muso bila a kuntilennaw sira kan o ye diyagoya ye muso ka taa o sira fɛ ni cɛ ko i jɔ n'a ko i sigi koyi nka i b'a labato de o ye diyagoya ye cɛ labatoli o ye muso ka diyagoya ye ko tuma na a ka sɔrɔ ni cɛ y'a yamaru a bɛ sɔn cɛ ka yamaru k'a ma a bɛ cɛ labato wala tukhalifu fi ma yakrahu fi nafsiha wala fi malihi awa a kana cɛ fɔ ko ɲɔgɔnya fɛn na cɛ bɛ min kɔn a yɛrɛ kun na walima a ka nafolo la o kɔrɔ ye muso kana sira foyi ta a yɛrɛ ye min tɛ bɛn a cɛ ma a yɛrɛ la o ye i yɛrɛ la de ye dɛ nin tɛ cɛ balima dɔ la walima cɛ yɛrɛ la ye dɛ nin ye e yɛrɛ de la ye o kuma kɔrɔ ye di a ti daga muso si ye i ka fini don i kana min tɛ bɛn i cɛ ma a ti bɛn muso ma hali i ka kuma cogo la min man di cɛ ye n'a sɔrɔ o t'i dacogo ye n'o ye i ka kuma cogo karabalen ye wala o ye taama cogo karabalen ye e fɛ Ala m'i dilan cogo min na a ti bɛn dɛ n'a man di cɛ ye cogoya min ka di i cɛ ye e yɛrɛ la a ka d'a ye i farikolo ka to cogo min na a ka d'a ye i ka fini min don a ka d'a ye i ka sigi yɔrɔ minnu na a ka d'a ye i taa yɔrɔ ka kɛ yɔrɔ minnu ye a kɛ ten koyi n'a sɔrɔ o ni Ala ta bɛ bɛn ɲɔgɔn ma o ye diyagoya ye muso kan a ka di cɛ ye i ka kɛ cogo min na ka kɛ ten o ye diyagoya ye muso kan ni sɔrɔ o cogoya ye ni Ala bi n'o bɛ bɛn Ala ma sadisan an takuna wadudan waluda ayiwa an kun dɛmɛna yɔrɔ dɔ kan ani cɛ ka nafolo la kana cɛ tana k'a ka nafolo la dɛ min man d'a ye a ka nafolo la kan'o kɛ a ka fɛn marataw la o a n'a ka nafolomugu la o ka fɔ a kɔ ka fɛn k'a ka nafolo la min ti bɛn a ma o ye haramu ye muso kan o tuma na sa a wɔɔrɔnan an takuna wadudan waluda muso ka kɛ cɛ in yɛrɛ kanu b'a la a ka kɛ muso bangita fana ye a ka kɛ denwolomuso ye a ka sɔrɔ cɛ kanu b'a la y'a dɔn an kun dɛmɛna o la kasɛti tɛmɛnen dɔw la an kun ye dɔ fɔ o kan n'i bɛ muso furu a ka sɔrɔ i kanu b'a la i k'o tamasiyɛn dɔw ye k'a fɔ k'i ko ka di muso ye nka n'i y'a ye ko muso yɛrɛ de t'i fɛ a ni yɛrɛ de t'i fɛ i sen b'o fana na e yɛrɛ de y'a ye o bɛ yen o bɛ Ala ka dali la hali cɛw yɛrɛ dama i yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn a bɛ sin ka kogoya ye ten a ma deli ka foyi k'i la a ma fɛn k'i la a tamasi ma nka a yele yɛrɛ de ma diya e ye o ye Ala ka dali cogo ye o fana bɛ cɛw ni musow cɛ i bɛ bɔ muso dɔ nɔfɛ u yɛrɛ ɲuman na i b'a sɔrɔ e yɛrɛ de tɛti man d'a ye n'a y'i ye dɔrɔn a bɛ fujunu ten n ko kira ye sahaba muso dɔ furu sa o la a nana fɔ ko cɛ in ma foyi k'ale la dɛ ko wa cɛ ka diinɛ ka ɲi ko nka n'ale ye cɛ in ye dɔrɔn a bɛ fujunu a yele yɛrɛ de ko man d'ale ye o tuma na n'o bɛ furu la
vi sembola de fa ka soro ijanye doni be msola ne ma fo ni mso e kalabanje ke de o mo tikini ka kalabanje te ba men vende ni ve wal nasro droktala do be ka détourner ona nyanaw ba ko fe na hakli sikira ipse ko ta nga nere de nana koloshi ka fo tiere la kuna tieni te fe warete war ko fana te nere de komandi ni mfinyi ibo toyi go tekele fana ikoi o ye ala de mino ko ko la tike komanda e kuma na ibi simbo la ibi dowere yini ani fana msoka ke bangi msoi ki tuku kata msota msominti den soro islam ya maso o fana ma ne ma fo do rowchi na den wolo balia upsega na furu kono ama fo ko fu kata mso visiter da na soro bi de soro kuma kando made nga era don choi mso do be ba ko era don kuluti den wolo bli o si jerasa ale udeti koro ado mo mso shi bije groupe ne ina ka soru ti koro era nyebo do la yire a doni wani hala shi na da na shi kuma shi ta mena dinzoro makele wal ma yire a doni wani choi sabatraka ka dala ka fo mushkila ben na mi ba to atika dinzoro fiu o min kanunedo ikake dinzoro lay o kanunedo o dinzoro la de koroidi masalan itarabo mugo tigini nofe walma musodo e kono ekilinga furusara itarabo nofe ona nywana walma musodo chesara ka surabe bangi dama ona nywana kikake wi ngayere dama la kum suminti dinzoro bli ko furum so ko kamati ko o tanunente ama fati kede mugo ka kuma nunu ngallame ni ko don hakili minga nunedo islamaya bike ko defo masalan ni kundo fana yira e ka o muso dintan furuina muso minti den soro ni kundo yira la kuma ante mena mina muso wala ni furula ande mena minyo anana ni kundo yira la so bu do yira la masalan de bi bolo kaba ngai ba fe kani muso infuru ba fe ka furu ken nduin kon de do be ere bolo kaba wala muso den wolo law bi bolo walma ni muso yira de ko jari yete ba fe ka furu alnati den soro de be bolo deja abana o bi famia onga ko min woni kanu ne dum so furulay ikake muso den soro lay iku kadi muso mi akake muso den soro lay fana sabala kira yo sallallahu alaihi wasallam amina sa hadisa ma ka fo de wolo de kadale furu kono ka chaya ere kuy o kama ay sahaba ulla shuka ke muso den soro lay furulika لقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود ala kiraka kuma kama china wa kirako tazawwajul waduda aye muso kanu muso akukadi muso munu ya kanu be muso munu na ayulu furu alwaluda akake din wolum so yefana fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyamah ni yaye ngwa ka din wolum so furu fana pumbola mve kui lakini dobola wala sa ukasabati ukmana aye din wolum so furu sabu ne ba afeka wasu ni mando chaye la harakenak ukmana aye muso din wolula furu ka chaya ثانيا الصفات التي يستحب توفرها في الزوج نيني مسويسا اي دوفو مسولا اي ما متو دمدو فو ko kanu ne do kayem sula ni ba fe kam suf ngasla ya manyine muso fana ka ke ko de wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf min yana mi wajibi muso ka ala yo yana wajibi ya uye fana opmana ni muso fana bi furu chema che fana ka nga koloshi de sa muso do na fa yani mbe fara musula che fana ma nga woloma wa onye che fana bi woloma che bi woloma dere muso yi kwani ni ba fe ki dimso di chema wal ma yire ba fe ka furu chema islama ya kanu hake do ka koloshi rei che muso yini taina ka fleni soro ojugo udafale do ala ni otamaji udafale do chela opmana bi fode fana ma ko chenyuma ni ma ka ni dimso furu oma wal ma ni ma ka nga ire son olaika furu oma awalan an yakuna zadinin folo cheka ke dinatiki akake dinatiki wa folo islamay dina de folo de charti flay mbela musolao chelao islamay bi folo dina de la islamay mago be dina de la kateme fe beka akake dinatiki
cheka ke dinatki aha لقوله سبحانه وتعالى alaka kuma kama alami ngasi koratara alaka sanu aha ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم alako mumini ke jonge mumini ko here kabu kasa ko horon globally ka hal na soro yetugo yi akaba koya ngawte islame ko te mumini ko horon globally mi no te mumini ko mana jonge mi mumini o here kabu kasa ko horon globally nga minde mumini hal ni soro horon yi au kabakoya siraka can hal na suraka na fuluka can kabakoya siraka can hal ni sura ayre jotugo kan ayitugo kan abe place bala aha wa qawlihi ta'ala saboda alaka kuma do fanana والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات awa ko ce sanumam ce jugumam ulude nim so jugumam ngaka ulu nim so sanumam ngaka amma sa ce jugu ce mangutu jugu kolu fanani muso jogo de kaka adoma nga fali dola aha ثانيا أن يكون حاملا لقدر من كتاب الله عز وجل aflana akasoro chebi dodon alaka kitabula kasoro chebi dodon alaka kitabula akadodon islamaya la qur'anana onyini nedo sabo ale de dutiyo muso kalani ale de ka wajibi nasoro muso ti fando awa den bana kala ni ale de ka wajibi kado mo ma fe do famu madrasa sulata te wajibi follow ko era de bi de kala sokono ika dina na ode a follow oni de sarasa de wal mane atante era bul wal ne makala op mane tadi mo worema o ka kala ko mana ka kan che ka dodon qur'ane na saba ale de dutki dudu nga marane qur'ane de kele wa seli bi ke o ijafu ya seli dum ke ni qur'ane de islam ya ta qur'ane donya ko mana ka sura bi dodon qur'ane na o kanu nedu aha فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بما معه من القرآن ko ala kira yere furuka ka sahaba do makoy ni hake mi ba kulo kono qur'ane na akele do ka qur'ane hake min durush furna fulo masura bulo mi ala kira yi qur'ane ka furna fulo yi kwa ka muso kala ola yado bikwani an digera qur'ane na bikwani qur'ane fiera an bulo ajashira amulo no te qur'ane ni sanubile kungaka folo qur'ane ni nafulo mugu kungaka sabu ala kira fleka qur'ane aya damado wal masura damado ko keka muso furu cema doro me ma faroka muna kwa ka muso ingala o qur'ane sura damado ina walma o aya hakin kwa ka muso kala ola ko ya ka furu nafulo yi of mana qur'ane abla la furu nafulo dafale nona nyoro la qur'ane bete de sura damado chep mi sura damado damade do walma aya damado kira ko mana ibo mindo muso kala ola o yika furu nafulo yi akop mana ni kira e ake furu nafulo e reisaw akanu ne do halna make ka furu nafulo yi ni bi de di ko ni ka to aka soro o cheimi dodon qur'ane na ko o kanu nedu aha ثالثا أن يكون مستطيعا للباءة بنوعيها awa asabana akasoro sebeke musofuru sebeke sira flabefe nona ya flabefe وهي القدرة على الجماع afolo akasoro ayre chei musobi nyine kumi ngama abisoko waleya akasoro chedu atilla kodona bo kuma to fam atibe musoka furu ide muso furu gorjigani ma pede mamin de kelabli ya ye muso bakoro jole fle atibene sawa seka che ko magudla ma ti dindo ma ti dogom so do ma muso manga songa furu ma na fulu mana ko kuna chugoju oni alay mo gomi refana la jarabi kabana bila hali wari mana ki kuna chugoju ko ni bana bila ki te cheyala bana sharaba haram ya kam so furu ko dobna tabu kono islamaya temive so muso furu kunye mi no ta kono akungo kacha mana ni ya doki te chela kata muso furu te ko wala saki yere sutura na e cheni minke o benedo e islamaya masoma
ko sharti be muso furu la ni be muso furu cema aka soro ayeru dangani ambaka ko cedo banatala abe ceyala kuma re maksudi yoy nga ayeru ya don ay muso do furu sara ay dore furu sara akibare ya shidone do adona ka fo kwa te ceyala nganna fulu tiki badu na bora dimsuno akana dama de sabo tecce kuyi o te furu kuyi war kuyi furu dun siginde war kuka furu siginde kunwere foyi ka furu yere furu siginde furu de ka opmana ni cete ceyala yere sutura to la foyi to la ay sira alanye o kakusa kasa kwa kasira mo nyeka ay maloya alama o kakusa kasa ko ika maloya mo maka an dunga ko chama mbode la asoro dow ni luzura ni ndorwe mbi dow soro kam so tu kuna tusonga furusa ba soro mso makoro nga ni mbanan ya le soro atusonga mso furusa walma ni mbanan ba le la na fulo dumba kuna opmana abi mso taka bla fi tindama nga le jemeni mso ka ala kutabbe sabo ale re mangene nga le kon ya furu wala sa ka sutura banay ngam naddo islamay ma so made furu kon mikede aka soro furu sediye famla be fi afolo o yi farkulo ka sei aka soro furu yere bike kumingama o fanga be ela o kenaya bila wa alamu an az-zawaj wa takalif al-ma'isha aka soro fana furu yere depensi furu musaka o bibolo furu kele ko msega mso mara o bisikiya ka kenedon ya do bisikiya do ni ndana ya tema bulu fango yoro fana famu muso mbise muso koro akasoro tamashin ubi kasoro bulu lamina yoro ubila ibisega dema ya koloshi dema ya musaka nasongo bo uni so sarau akasoro o jigiya ubi o fana yini ne do de komi ma chama islam ya flen na luma ya dine ka fo ama fo mo ko sufuru amba furo ma ba siri bina la islamaya mo fo mo shi anta manana wala daula kacha islamaya la kasoro musulla duni ajigiya koroidi ada ti fo mana muso bada balo fo kamara fo ka soro ka musufuru muso jela tere bada ko bella ben ka soro ka furu kuma kanto mawo nga kuma kambe akasoro jigiya do koni mbi ibsega nyoni ni mi folo akere ibe bara ni nasaw wali be jago ni nasaw wali be koni do konna mim sega so saraka nasongo bo ni sotibulu wal ni soyera bibulu mim sega joni nasongo e ka joni msoyera ka depensi misenu ye msoya tita ko munungo dut sega joni depensi mununte akasoro o jigi ya ni bi ko fana nyini nedo chela kashinga mso tate ka di chemati doro mete minguna yaro ni kuma kacha doba fo la kwango kira do furudoma ni qur'anai doba fo ko kira do furudoma ko khataman min hadidin kun nage bulla nage fi ani kira tekilin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani kira telefona tekilin kile aflana kira de sallallahu alaihi wasallam abi masalihu dawlaje musun yira chugo kira bodo abi che yira chugo do adisa yin wannan ka fo kira muso furu chedo ma ni bulula nege fin bulula nege ngauti muso chugo ya don hadisa mani bedde tayu funa dona tariku kono kam muso yira yini ka don ani ka don che yimi ani che mi munge ani kira kele ka fura mafana kira nana mumbulu da o kofe aw bi nyina ka fo ko kira de kunye dina nyem ko ye odowa aw bi nyina ka fo ko kira de laka nyame keme ni makile nawa abi nyina ka fo ko na fulo islamaya na fulo bep mi fara nyonga kana diara kira de sallallahu alaihi wasallam no islamaya jakawni fiwuni ganai muwi opmana minga nga kemi abokoi mumba bali kira ka sega che indeme parce que nle yimso furama mumba bali fana na soro mso mi mso wartigide akalla yini nga furu soro damai na ire sega cheta fuka ta cheke mi opmana mogoto do o komunun floi dalu de do dron ka fara kira yini nke sallallahu alaihi wasallam mimbi nyina kono kuma fora ka dalu mi nga ngota nga ngana fo kwa mi ko were uja ku ya ka bo okono sabu ni ne ko siza ko akasoro bulumine yorobe chela dobina fo o te charti furula ne fana ma fo nguja ku yadu ni ayre ya ye ko furu do psega ke ka soro te epsega furu ke doma hali yambi
furu bɛ se ka kɛ cɛ dɔ ma dɔrɔmɛ t'a kun nka e yɛrɛ b'a dɔn ni furu kɛra nin ma a bɛ se ka dɛmɛbaa bɛ se ka sɔrɔ a la nka fo furu ka k'a ma fɔlɔ o bɛ yen walima e yɛrɛ y'a dɔn bɛ se ka furu k'a ma k'a dɛmɛ fana o bɛ yen walima muso min bɛna furu a ma ni fɛn b'o yɛrɛ kun n'u bɛ se k'u débrouiller ni ɲɔgɔn ye o fana bɛ yen o fana o ye ko yɛrɛ kɛcogoyaw o y'o ye nka mɔgɔ t'o ni silamɛya ka sariya ta k'o nɔrɔ ɲɔgɔn na nka silamɛya kɔni bɛ min n'o ye a bakuruba ye bakuruba fɔli la silamɛya bɛ muso ka hakɛ kɔlɔsi o ye a kana sin k'a ta k'a di mɔgɔ ma a bila yɔrɔ t'a bolo nasɔngɔ ko se t'a ye foyi se t'a ye silamɛya ma sɔn o ma silamɛya ma sɔn o ma fo ni sababu wɛrɛ yera ye ni jigiya wɛrɛ natɔ yera sa k'a fɔ nin bɛ se ka di nin ma nka a sɛgɛn tɛ taa yɔrɔ jan walima a baarakɛbaliya tɛ taa yɔrɔ jan o n'a ɲɔgɔnnaw walima muso yɛrɛ cogoya ka ɲi ko dunan kamalen bɛ jatigikɛ tulɔ o n'a ɲɔgɔnnaw nka n'o tɛ ka sin ka mɔgɔ tɛ foyi la walima furu dépense yɛrɛ o se t'a ye walima n'a ye muso furu muso bila yɔrɔ t'a bolo nasɔngɔ bɔ jigiya tɛ yen a foyi tɛ yen muso yɛrɛ dépense o cogoya foyi tɛ yen k'a bɛ ɲini o tigi fɛ o ka ala ɲɛnafilɛ dɔɔnin o k'i sigi ka fatuw kɔnɔ dɔɔnin a ka s'a yɛrɛ la hali bi a ka ala wele k'i cɛsiri o ɲininen don silamɛya fɛ ko tumana a ka sɔrɔ se fila bɛɛ bɛ yen se fila jumɛn muso yɛrɛ marali farikolo fan fɛ a ka sɔrɔ o kɛnɛya n'o fanga b'i la a filanan muso musakaw a ka sɔrɔ o bɛ yen nka bi kadiri ta ka fɔ an k'o yɔrɔ fana faamu n'a fɔra ko muso dépense jigiya ka ye i ka se damajira don dɛ i ka se damajira don dɛ n'o bɛnna muso yɛrɛ ma mɔgɔ bɛ se ka muso furu condition dɔ kan parce que e yɛrɛ bolo o kan ka se ka muso mara nka muso bolo o tɛ se k'ale mara ni muso donna ka ban kuma bi caya walima muso yɛrɛ tɛ sɔn ka furu o kan sabu ale bolo ale jɔnnen don e ka condition in na nka e yɛrɛ kulen don n'a ye e bolo kɔni a kan ka se ka muso mara o façon sa i yɛrɛ b'a lajɛ o condition in kan ka se ka muso façon min mara a bɛna se o fana ma walada kɔnɔ n'i y'i ta yɔrɔ dɔn muso ko la bamananw ko n'i y'i ta yɔrɔ dɔn walima n'i y'i wuli kuma dɔn de ko su tɛ ko i la nka boli kuma dɔn ka fisa ni denkɛ di ye وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج عند قدرتهم الباءة أيوة كسب على كده فنانين نسوكا كم سفروكا دي ما من نفرو يرسي كروي فنالا وبالك يرى وكاكنة أو فرو مساكا بوبولو كو أكمدلا على كده يولشوكا كم سفروكا صلى الله عليه وسلم وقال لفاطمة بنت قيس kwala kira ko Fatima tuma no e kaisu dimsoyi amma Muawiya fa sa'lukun la mal lahu aywa min ba jira sa ko muso ka singa muso di doromete ma mi nguna te fo ilama min ba jira ka fo ko o te ko cenyi islam ya ma min danu o danu de flani ma mina ni hakilla yini kira ala kira fe nini muso yi hakilla yini kira ala kira fe sallallahu alaihi wasallam ka istishara ka furu ko la ko ala kira anana maa fila de fɔ ko maa fila bɛ k'ale mamine o maa fila bɛɛ bɛ k'i kanbɔ ale furuli nɔ